हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आमर एक ब्लॉग को आपण स्वागत। आसतु ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। आज दिन अपडेट कौन रही मुझे सब सेयार करी। आसतु बो नहांती जाइए समाज बाड़ी की पानी देवाई। बापा बही पढ़ुं। बापा सबुदिन से सका गाधिक आसारापर से बही पढ़े, भागवत पढ़ती, पूजा से निजे किसी पूजा करती। आज आमर ताड़ बिछा हो भाई भी आज पलि गले। आसी शनिवार राति आसते, रविवार रहिले, आज सका सोमवार गले। आज से खरा गले। आज भाई सांग ये भी गले बैंक, ये भी ना, ये भी से जलखिया खाई गले। भाई रुटी भुजा खाई गले। ये बैंक जलखिया खाई गले। पखाड़ मना कले ना अल्प अच्छे तुम खाईदेव, खाइबे आज पखाड़, ठंडा ठंडा लगुच। केबे बंचले जे संडे संडे ही पखाड़ खाती। आउ कौ दिन पखाड़ रही पखाड़ खाइबे केमती ठंडा। आ संडे छुट्टी की माछ आनिले कि चिकेन कले ही पखाड़ खाइबे, ना खाइबे से पखाड़ सेमती रही। संडे हेले ही पखाड़ खोजे, आउ के खोजे। बैंक पलि गले ना पलि गले। मु ठाकुर पूजा करने पलि जाइए ऊपर को। आसला बेलू भाई जाइए, ये भी जाइए, मैंने भाई पर ये जाइए। गला रे ताल केते ताल बिछाई केते कांदी 7 कांदी। आम बो जाइए केमी कर पखाड़ खाइल। भेंडी रसुण कच्चा लंका लुण दलिनी भेंडी की बड़ी की दलिनी बढ़िया टेस्ट। पखाड़ पकड़ा तुम भल ना। भाई तक छाड़ दे के पलि गले। धन बापा कहाँ दिल धन बापा भू 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 गाड़ी पलि गले बापा। हाँ पुणी बापा भाई पाखु जी पुणी तो पाखक आसे। बापा पुणी जी भाई पाखक भुवनेश्वर, तापर तो पाखक आसला तार बहुत सांग ही ये 4टा बेले से मो सांगे जहाँ से बाहर को से भी तार बहुत सांग ही खाऊँ। से मैंने न पाइले ही घर को पलि आस। आज भी से घर को आस। चलते अंशुर सांग मान देखा। अंशु बहुत छोट ठार से सहित सांग ही खेलुच। सांग कहीं ए तो सांग अंशुदा सांग मान सांगे खेलुची। अंशु रे गिगिदा अंशु ए अंशु ए पड़ जाओ। डाली नहीं एक भाजिकी डब्बारे घरे देवी। पोक लगे डाली कंचा आम रखीदे कौन कि पोक लग जाए। भाजिकी रखीदे देखिए पोक लगनी। भात बसाची इधर डाली भी बसई। भात है फुटना डाली सीटी मार सारा। गोटे सीटी मारी सारी। फाइनाली आमर खाइबा सरीगला। डाली भात गछ आंब पाचिला। बापांकर मोर बोर खाइलु। ये तो आसीनी जीवे सप्ताह बस गाँव जी खाइबा निमंत्रण था। बोऊ अंशु शुआई दबनी। अंशु शुईले बो जा शुईबे।
ଦେଖ ତାକୁ ଏ ଟିକେ ଶୋଇଥିବୁ ଉଠେଇବ ତାପରେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ବୋଉ ଯେମିତି ଟିକେ ଶୋଇଥିବ ସେ ଉଠେଇବ, ସେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଶୋଇବି। ଆମେ ଯିବା 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଲକି ଦିଦି ଘରକୁ। ଲକି ଦିଦି ଘରକୁ କିଏ ଯିବ? ବଡ଼ବାପା ଘରକୁ କିଏ ଯିବ? ଶ୍ରୀ ମା ଅରବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଯିବ? ଲକି ଦିଦି ପାଇଁ ନେଇଯିବୁ, ତାଳ ନେଇକି ଯିବୁ। ଦିଦି ଖାଇକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ। ଦିଦି ଖାଇକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ। ତାଳ ବଟା ହେଇଛି। ତାଳ ନେଇଯିବୁ ଲକି ଦିଦି ପାଇଁ। ତୁ ଶୋଇଲେ ମା ଶୋଇବେ। ତାକୁ ତ ନିଦ ହବନି, ସେ କରିବ କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲୁଣି। ବାପା ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ବସାଇଲେଣି। ବାପା ପୂଜା କରିବ। ବୋଉ ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅଂଶୁକୁ ବିସ୍କିଟ। ବୋଉ ଖୁଆଇ ଦଉଛ, ତମ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆଜି ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଅଂଶୁ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦ କରୁଛି କି ବାବା କାହିଁ ଖୋଜୁଛି। ଭାଇଙ୍କି ସେ ଖୋଜୁଛି। ବୋଉ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ନେ। ବାପା ଆଜି ପଳେଇଗଲେ। ଅଂଶୁ କି କାନ୍ଦ, ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆଇଲେଣି। ବାପା ଆସିବେ, ଅଫିସରୁ ଆସିବେ। ଭାଇ ନିଅ। ବାବା ଆଇଲେଣି। ବାବୁ ଆଇଲେଣି। ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ? ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ? ବାପା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବେନି? ବାବୁ ପୁଅକୁ ନେ। ବାପା ଆଇଲେଣି। ବାପା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବେନି? ଅଫିସ ଯିବେନି? ଭାଇ ନିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଳ ଭୁଜି। ତାଳ ଆଉ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ସାଏଇତାମ୍ବା ଆମ୍ବ, ଗଛ ତାଳ। ଦେଇ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଗଲା ଯେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ବିଛା ହବ। ଏଟା ଫାଷ୍ଟ। ଆଜି କମ ବିଛା ହେଇଛି। ବିଛା ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ବିଛା ହବ। ସେକେଣ୍ଡ ଆହୁରି ଅଛି ନାଇଁ କି? ଗଛ ସାଏଇତାମ୍ବା, ଗଛ ଆମ୍ବ, ତାଳ। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି ପୁତୁରା ବୋଉ, ପୁତୁରା ଛୁଆ ସବୁ। ସେମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରୁ କିଣିକି ଖାଉଥିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆସରେ ଖାଇବ। ତାଳ ହେଲାଣି, ସାଏଇତାମ୍ବା ହେଲାଣି, ଆମ୍ବ ହେଲାଣି। ଆସ ମାମି ଦେଇ ବଡ଼ ମାମି କଟକରେ ଅଛ, ପଳେଇଆ ତାଳ ଖାଇବୁ। ଆସିବେ, କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଆସିମି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିମି ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସିଜିନରେ ହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରଗିଲି ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଧନ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭାଇ ହେରିକା ଖାଆନ୍ତି। ବାବୁ ଆଜି ପଳେଇଲୁ, ତାଳ ଖାଉଛୁ। ଭାଇ ଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାଳ। ଭାଇଙ୍କ ତାଳଟା ରହିଗଲା। ଭାଇ ପଳେଇଗଲେ ଆଜି। ବିଛାଡ଼ି ଆସିକି